इसका खतरनाक है। আমরা দুই গাড়ি কাটি ফেলায় দিছি না हैं और सब एरोकॉम ही अभी सब ऐसे ही है। ये भी तो एग्जीक्यूटिव इंजन है, कुछ रिपेयरिंग किया आप लोग ने तो किया ही नहीं कुछ। अभी जो रिसेंट काम कर रहे এগুলো বাড়ি মাটি ফালাইছে আমাদের আপনারা কাজ তারা করতে লাগতেছে এটা তো দূরে পড়ছে মানে কেমনে যাব দেখতে আমি তো দুর্ঘটনা হওয়ার লাগে অপেক্ষা আর কি এটা অ্যাপ্রোচ স্ল্যাবটা ভেঙে গেছে তো लेती नहीं था इसमें अच्छा तो আমি কত এক্সপিরিয়েন্স করে দিই মডিফাই आप लोग क्या कर रहे हैं देखो धीरे धीरे मिट्टी इधर से गिर जाएगा तो गाड़ी कैसे जाएगा बाद में एक्सीडेंट होगा आदमी मरेगा तभी आप लोग कुछ काम करेंगे রেডি হয়ে রইছে মনে হয় আমি জানি রেডি হয়ে রইছে और देखते हैं पड़ছে এটা রাস্তা অবশ্যই অবশ্যই ঠিক আছে মেজর মেজর তো এই জিনিসটাই হয়ে যাবে বাকিরা তো ছোট ছোট মেজর তো এটাই ডিডব্লিউএস তো আমি কইছি যে স্যাংশন অ্যামাউন্ট আছে ওটার ভিতরে করতেই হবে এটাই টিআর দিয়ে কিংবা এনআরডিএর স্ট্রিক্ট গাইডলাইন ওটা কিন্তু সেম পিরিয়ডের স্যাংশন ওয়ার্ক আমাদের তো রাস্তাটা তো আমরা নিট অ্যান্ড ক্লিন করে রেখেছি Siyor awo ani yak rakhe chini executive engineer PWD jangke debrangko bekebo HCL ni general manager ke mi aki ang chithi swimoding no tini joint visit khepai ha ke joint visit khepai chungbo doja to anando bazar lama nai ha ke naye robo je bol ama ke ta o HCL ni ya o state government thi phaya ko ambo HCL ni manager pho phaya केवल लामानो चों स्टार्ट में ही है आंब्रांग नो साहा क्या बुद्धि नो ब्रांग अपने ये जनवरी की स्टार्ट कर बेना की बुंग चेष्टा के नहीं जनवरी निम्सियो बो लामानो रिपेयरिंग के नहीं हम ये बो लामा के आर से बो लामा के स्टेट गवर्नमेंट थी पोस या को HCL नी या ओ से हम ये PWD रो तांग नी पोस तांग लामा या मामी के बो HCL नी या ओ के ब्रांग नी के बो लास्ट के 2 years तो को मेंटेनेंस नी बो या ambo yar tiniro HCL ni manager ake executive no photiha bol ama no bol ama sungsio bo chini Kanchanpur side number constituency ni lifeline ambo chung chesta khe to ang chesta khe to bol ama no james ajora khe kaham khe kheri man boya ambo ye nang mchidi bol ama le ta HCL ni under sei brang handover khiya khe PWD no handover khiya ke PWD bo samung tang maya ambo ये तीनी चुंग जॉइंट विजिट किया रिपोर्ट क्या रही है जनवरी नि लास्ट मिसिंग बु राइसाना हिंगु ambo आशा खेवो के आं फोनो बोनो ता हम मॉनिटर खेनाय किचिन एग्जीक्यूटिव फोनो तो मॉनिटर खेनो ambo থাকসা রাস্তাটা জনরব এমএলএ সাহেবের সাথে ভিজিট করলাম আজকে রাস্তাটার বেশ কিছু পোর্শন খুব খারাপ হয়ে আছে আমরা এটা চেষ্টা করবো তাড়াতাড়ি যে রিপেয়ারিংটা ধরার জন্য আপনার কোম্পানি পাবলিক কোম্পানির নামটা জেনারেল ম্যানেজার HCL